¿Cómo están? How are you? Pues bueno, nada más hay dos personas, ¿verdad? ¿Cómo están? Well, how are you, Eso. both of you, sounded like. Pues bueno, como saben, mi nombre es Frank. As you well know, this is Frank. Algunos de ustedes ya me conocen. A lot of you already know him. Los que no me conocen, soy el gritante que de repente está ahí dirigiendo la alabanza. And if you don't know him, he's the one screaming over there, leading worship. Soy chilango y Dios ya me perdonó. He's from Mexico City, but the Lord has forgiven him already for that. Y hoy tengo la super bendición de compartir el mensaje con ustedes. And today he has a great blessing in sharing God's word with all of you. Y me tocó la mega bendición de que me tradujera Eddie, el traductor más veloz de todo Rosarito. And it is a great blessing for me to translate for the best preacher that we have here. Nada que ver. Oh, one of them. Y hoy vamos a estar continuando en nuestro estudio a través del libro de Hebreos. So tonight we're going to continue in our series through the book of Hebrews. Y nos vamos a encontrar una porción que nos va a recordar que nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And tonight's portion is going to talk about that our walk with Jesus is greater than anything. Todo nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. All of our walk with Jesus, it's all about Jesus. Y el autor de este libro de Hebreos estaba en estos momentos escribiéndole a esos cristianos hebreos. And the author of Hebrews was writing at this time to the people, the Hebrews, Que estaban sintiéndose desmotivados. They were unmotivated at this time. Y como se estaban sintiendo desmotivados, estaban empezando a querer caer en ciertas costumbres o rituales a los cuales estaban acostumbrados como judíos. And since they were unmotivated, they were falling back on different customs and different rituals that they had as Jewish people. Estas costumbres que estaban más bien basadas en la ley, estaban más enfocadas en sus obras en lugar de enfocarse en Jesús. These customs that they were used to, they were more focused on their works, on their rituals, and they would focus more on that than on Jesus. Entonces el autor de los Hebreos les empieza a escribir, les empieza a decir, aguas. So the author of Hebrews starts to write and says, hey, watch out. Y pensando en costumbres me acordé de la historia del primo de un amigo. And thinking about these customs, I started remembering the cousin of a friend of mine. La verdad es que es la historia de un chavo, un joven que era parte de una tribu lejana. And the truth of the matter is that this story is about this young man that was from this faraway tribe. Y en esta tribu, pues él había sido el elegido para ir a estudiar a una escuela privada y poner en alto el nombre de la tribu. And in this tribe, this young man was chosen out of all of the young men to go and to study at this special institute. De manera que a través de su estudio pudiera la tribu evolucionar y darse a conocer. So in that way, through his studies, he could put his tribe lifted up on high because of all of his studies. Entonces, después de unas semanas de estar estudiando, el chavo regresa a su tribu So after a week of studying, he comes back home to his tribe. y empieza a platicar con el papá. Él tenía una cara como bien sacado de onda, bien preocupado. And he starts talking with his dad. He had this very worried look on his face. Le dice, oye papá, es que quiero hablar contigo. So he says, Dad, I want to talk with you. Y le dice el papá, ¿qué pasó, no? And the dad asks, well, what's going on? Le dice, es que quiero preguntarte, ¿por qué no podemos tener nombres normales? And he asks his dad, he says, well, Dad, I just want to know, why can't we just have normal names? ¿Por qué no podemos tener un nombre como Eduardo, Juan o uno súper intelectual así como Frank? And he started asking him, well, why can't we have like cool names like Frank or Mike or something like really intelligent like Eddie? Y entonces le dice el papá, no. So his dad says, no. Estas son costumbres de nuestra tribu. These are customs, very special customs from our tribe. Y las costumbres de nuestra tribu nos dictan que el nombre de nuestros hijos es con base a lo primero que veamos cuando ellos nazcan. And the custom of our tribe dictates that we name our children right after of whatever we see when our child is born. Le dice, por ejemplo, el nombre de tu hermana pequeña, For example, your youngest sister, que es Luna Azul brillando sobre la laguna. which is blue moon shimmering over the blue lagoon. O el nombre de tu hermano mayor, Gran Caballo Blanco corriendo por la pradera. Or like your oldest brother, which is strong white horse running through the prairie.
Le dice, así que tú tienes que honrar las costumbres de tu tribu y llevarlas a todo el mundo. So he says, so you have to honor the customs of your tribe and take them to the whole world. Dice, ¿te quedó claro? He says, is that clear with you? Dice, pues sí. He says, well, yeah. Dice, no te quedan más preguntas, ¿verdad, pequeño puerquito revolcándose en el lodo? He says, he says, so you don't have any further questions, right? Little pig rolling on the mud? Esas costumbres no le convinieron, ¿verdad? He didn't like those customs. Imagínate el bullying en la escuela. Imagine bullying at school there. Dicen que de nickname le decían puerqui. They said that as a nickname, they'd goof around and call him Porky. Hay algunas veces en nuestra vida que cuando las cosas no están saliendo súper bien o no salen como queríamos, empezamos a tener temor. At times in our lives when things don't come out, they don't turn out as the way we plan, we begin to feel a little scared. Y es en esos momentos cuando pensamos que debemos tomar el control de la situación. And it's in those times where we feel that we need to take full control of the situation. Creemos que necesitamos regresar a nuestras costumbres y poner nuestra mirada en nuestras fuerzas y nuestras posibilidades. We are tempted to think that we need to go back to our customs, to take things in our own hands by our own strength. Por eso es bien importante recordar constantemente que nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And that's why it's very important, it is imperative to recognize that it is all about, our walk is all about Jesus. Que se trata de su amor, su gracia derramada sobre nosotros a través del sacrificio en la cruz. That it is all about His love, the grace, His sacrifice that He put there on the cross. Que hizo un pago completo por nuestros pecados. That He made the full payment for our sins. Un pago que nos revela también a través de eso la salvación, una salvación eterna. And through His full payment, it teaches us of a complete eternal salvation. Y por ese motivo es que hoy vamos a estar viendo 5 razones por las cuales nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And for that reason, we're going to see 5 reasons of why our Christian walk is all about Jesus. Vamos a estar estudiando a través del libro de Hebreos capítulo 6 del versículo 1 al 9. Tonight we're going to be studying through the book of Hebrews. That'll be Hebrews chapter 6 verses 1 through 9. Así que te invito a que saques de una vez tu libreta si estás tomando notas y que apuntes el título, se trata de Jesús. So I'm going to ask you to please open up your Bibles and to open up to Hebrews chapter 6. Vamos a comenzar con nuestra lectura en Hebreos 6, 1 al 3. And we're going to begin with our scripture, with a reading of our scripture in Hebrews 6, chapter 6 verses 1 through 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Chapter 6, verses 1 through 3. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and the faith towards God, of the doctrine of baptism, of laying on hands, of resurrection of the dead, and eternal judgment. Verse 3. And this we will do if God permits. La semana pasada vimos que el autor de los Hebreos le estaba diciendo a estos hebreos cristianos que ya con todo lo que habían aprendido en su caminar cristiano, ya necesitaban tener cierta madurez. And last week we studied and we read that the author of Hebrews was telling the Hebrews that they needed to have a certain maturity already. Que para esos momentos ellos ya deberían estar comiendo alimento sólido. That by that time they needed to be having a solid spiritual food. Y estos hebreos ya se habían como que acomodado en su inmadurez espiritual. And these Hebrews knew that through their spiritual immaturity, estaban simplemente recibiendo leche espiritual. that they were receiving simply spiritual milk. Y no estaban creciendo espiritualmente. And spiritually, they weren't growing. No estaban madurando. They weren't maturing. Y entonces con esa misma idea vemos lo que dice en el versículo 1. So with that same idea, we read what it says here in verse 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. So it says, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Aquí la palabra rudimentos en el griego original es la palabra archei. And here the word that we have for discussion is the Greek word Archei, arche,
que significa origen o principio. That means beginning or origin. Entonces, está hablando aquí, les está diciendo básicamente, vamos a dejar lo básico, lo que es el principio, y vamos a avanzar a lo perfecto, adelante a lo perfecto. So basically what he's saying here is, okay, let's leave the basic principles and let's go on further to perfection. Y cuando escuchamos esta palabra perfecto, igual y te sacas de onda y dices, híjole, es que yo no soy perfecto. And when you read this, perfection, you're tempted to think, well, wait a minute, I'm not perfect. Pero de hecho, la traducción de esta palabra en realidad significa madurez. But in all reality, this word perfection in the original text, it means maturity. No se refiere a un conocimiento excelente o a un nivel ya de sabiduría superior, It doesn't talk about a complete, full, superior knowledge. sino que se trata de un nivel de madurez. But what it does talk about is a level of maturity. Entonces, básicamente aquí el autor les está diciendo, vamos a dejar lo básico, los principios, y vamos a movernos adelante a la madurez. So here what the author is saying basically is, okay, let's leave the basic stuff that we know and that we've learned, and let's continue on to maturity. Y como cristianos es súper importante recordar que necesitamos seguir caminando con rumbo a la madurez espiritual. And as Christians, it's very important for us to know that we need to continue on to maturity. ¿Y cómo es que llegamos a esta madurez? Es a través del estudio de la palabra de Dios y la comunión con Él. And how is it that we reach this maturity? Through his studying his word and through communion. Tú estás en una iglesia en donde Dios ha puesto en el corazón de los pastores que uno de los puntos importantes sea tu madurez espiritual. You go to a church, you come to this church where the Lord has put in the heart of your pastors to lead you into maturity. Por eso es que ellos tienen esta campaña del 2015 That is why they have this 2015 campaign que Dios puso en su corazón, that God put in their heart. que incluye ciertos puntos importantes para tu madurez espiritual, Which includes some very important points for your spiritual growth. como asistir a un servicio en fin de semana, That is to go to a Bible study on the weekend, asistir a uno de los servicios, uno de los estudios en casa entre semana, and that another one is to go to a weekly Bible study. y también tener tu devocional diariamente, tu tiempo con Dios. And third is to have your personal devotionals with the Lord. Esto nos habla de que para tener madurez necesito mantenerme en la palabra de Dios y en comunión con Él. So for me to have the spiritual maturity, what I need to do is I need to have communion and to be in fellowship with Him. Como dice aquí, necesito ir hacia adelante, Like it says right here, we need to press forward. necesito avanzar. I need to advance. Y esta verdad nos lleva a nuestra primera razón del por qué nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And this takes us to the first reason of why our Christian walk is all about Jesus. Razón porque mi caminar cristiano se trata de Jesús, número uno, porque adquiero madurez a través de su palabra y mi comunión con Él. So number one reason why my Christian walk is all about Jesus is number one, I acquire maturity through His Word and fellowship with Him. Te lo repito, razón porque mi caminar cristiano se trata de Jesús es porque adquiero madurez a través de su palabra y mi comunión con Él. I'll repeat it again. Reason number one of why my walk is all about Jesus is because I acquire maturity through His Word and fellowship with Him. Mira lo que dice en Efesios 4 del 13 al 15. Look what Ephesians 4:13 through 15 says. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ephesians 4:13 through 15. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of man, by the cunning craftiness and deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ. ¿Quién es la cabeza? Who is the head? Otra vez, ¿quién es la cabeza? Who is the head one more time?
¿En quién necesitamos crecer? In who do we need to grow? En Cristo. In Christ. Amén. Vamos a continuar leyendo más adelante. Let us continue reading. Vemos que les dice entonces, vamos adelante hacia la perfección, y después menciona en el versículo 2, en el resto del versículo 1 y en el versículo 2, ¿no? Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. And right there at the end of verse 1, it says, let us go on to perfection. It says, not laying again the foundation of repentance from dead works and of the faith towards God. Verse 2, of the doctrine of baptism, of laying hands, of resurrection of the dead, and eternal judgment. Entonces el autor, como les decía, le está diciendo, vamos adelante. So like we see here, the author of Hebrews is saying, let's continue on forward. Sin enfocarse en las cosas que están quitando su mirada de Jesús. Without taking their focus off of Jesus. Estos principios que tú estás viendo aquí, these principles that you're reading here, son obviamente principios que suenan como nuestros principios, como algunos de nuestros principios cristianos. These are like our principles as Christians. Pero en realidad también son principios que tienen un origen en la ley, que son principios judíos. But these are principles that are in the law, which are Jewish principles. Entonces aquí el enfoque del autor es, no se enfoquen en esas cosas. So here the author is saying, do not focus on those things. Por ejemplo, aquí menciona la doctrina de los bautismos. For example, here it says, do not focus on the doctrine of baptism. La palabra bautismos aquí originalmente no es la palabra que generalmente se usa para hablar de el nacer de nuevo, la representación del nacer de nuevo, el bautismo cristiano. The word baptism, the one that's used here, is not the baptism that we normally think about being born again as Christians. Es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento cuando se referían a ciertos lavamientos que tenían que hacer para purificarse. The word baptism here refers to the certain washings that they had to do for purification purposes. Entonces, ellos estaban regresando a esas costumbres, esos rituales de tener que lavarse para purificarse. So here they were returning to those old rituals and customs of washing themselves for purification purposes. Sin recordar que la sangre de Jesucristo ya nos ha lavado. Forgetting and losing the focus that Jesus' blood has already washed us. Que no es necesario mantenerte purificándote constantemente a través de estos lavamientos. That you do not need to continue to wash yourself in purification any longer. Estos lavamientos requerían todo un proceso larguísimo basado en obras. These washings was a whole process that they had to take. Por ejemplo, era por ejemplo una persona que no se sentía lo suficientemente pura para entrar al templo. For example, a person probably would not feel completely pure to come into the temple. Entonces hablaba con el rabí y le decía, ¿sabes qué? No me siento puro. So they would talk to the rabbi and say, look, I just don't feel clean. Y entonces él decidía si era necesario llevar a cabo estos lavamientos. So he would decide if these washings had to take place or not. Y se llevaban a cabo en unas como albercas pequeñitas que se llamaban mikvah. And they were these purifications would take place in these little mini pools that you see on the screens called mikvah. Era bien importante que estas estuvieran llenas de agua natural, de procedencia natural, o sea, tiene que salir directamente del mar o de un lago o de un río. And it was very important that the waters in these little mini pools would come from the ocean or from rivers from a natural source. Tenía que haber 3 testigos entre los cuales tenía que estar el rabí. There had to be 3 witnesses. One had to be the rabbi. La persona al lavarse tenía que entrar por sí mismo y sumergirse por completo. The person who was going to be washed had to go into the water by himself and had to be submerged completely. Completamente desnudo, de manera que no hubiera ninguna cosa que impidiera el contacto del agua con el cuerpo por completo. And they had to be completely naked. There could be nothing that would hinder or be in the way with the water and his body. Una vez que pasaran por este proceso, entonces ya podían pisar el templo. Once they did this process, then they could step into the temple. Entonces estas personas estaban regresando y enfocándose en ese tipo de purificación. So these people were focusing on this type of purification again. Estaban sintiendo miedo y estaban como diciendo, ¿sabes qué onda? Vamos a regresar a ese rollo porque yo no sé si sí o no o qué onda.
So they were going back to those old rituals, those old customs and habits, because they were afraid, they were not feeling 100% sure. So just in case if they were or they weren't, they would want to do that. Déjame decirte que incluso hoy en día todavía existen estas pequeñas albercas. And let me tell you that today and age, they still have these little pools. Ahí hay una muy moderna, por ejemplo, ves a un judío con su celular tomando foto a sus nuevas bocinas. There's very modern ones, like the ones that we see on our screen here. You see the rabbi taking a selfie with his new speaker sound system in there. Para tener ambiente y toda la onda To have the perfect ambiance a la hora del going on lavamiento. at the washing time. Entonces, el tema aquí es que este autor de los Hebreos les está diciendo, ¿saben qué? Necesitan recordar que el enfoque es Jesús. So the theme of this portion of Hebrews that we're studying tonight is the author telling them that we need to be focusing on Jesus. Necesitan recordar que una vez que naces de nuevo, Jesús ya te ha lavado con su sangre y te ha redimido y te ha purificado por completo. Reminding them that once they have accepted Jesus, now that they are born again, Jesus has done the work completely. He has redeemed them. He has purified them completely. No necesitas estar llevando a cabo un proceso basado en tus obras, sino enfocarte en Jesús, en la sangre de Jesús. Reminding them that they did not need to continue in a going on process of purifying themselves. Jesus has already done it all. Y esta verdad es la que nos lleva a nuestra segunda razón del por qué nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And this truth takes us to the second reason why my Christian walk is all about Jesus. Razón porque mi caminar cristiano se trata de Jesús número 2 es porque Él ya me lavó y redimió con su sangre. And reason number 2 why my Christian walk is all about Jesus, He has washed and redeemed me with His blood. Nuevamente, razón porque mi caminar cristiano se trata de Jesús número 2 es porque Él ya me lavó y redimió con su sangre. Once again, reason number 2 why my Christian walk is all about Jesus, He has washed and redeemed me with His blood. Mira lo que dice en Efesios 1, del 5 al 7. Look what Ephesians 1, 5 through 7 say. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us acceptable in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, and the forgiveness of sins according to the riches of His grace. ¿A poco no está increíble? Now, isn't that incredible? No necesitas estarte metiendo en una alberquita así para purificarte, Él ya te lavó, You don't have to continue to go into one of those little pools. He already washed you clean. Él ya lo completó. He already completed the work. Mira, vamos a ver lo que dice el verso 3. Let's see what verse 3 has to say. Hablando justamente de avanzar hacia la perfección o hacia la madurez, les dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. And right here, talking about moving forward to perfection, verse 3 reads, and this we will do if God permits. Y aquí podemos notar que el autor está diciendo, esto haremos. ¿Qué haremos? And the author is saying, and this we will do. What will we do? ¿Qué haremos? What will we do? Avanzar hacia adelante, Press forward hacia la perfección, towards perfection, hacia la maturity, madurez. towards maturity. Y les dice, si en verdad Dios lo permite. And it says, if God permits. Ahora, si Dios lo permite, no es como la típica frase que te dicen, uy, pues ahí si Dios quiere, mijo. And this that we read here, if God permits, is not the typical, oh, well, Lord willing. Aquí más bien se refiere a una dependencia completa de Dios. This refers to this dependency, this complete dependency on God. Si en verdad Dios lo permite, Dios quiere y lo va a permitir. If really God permits, because He really does want to. Aquí de nuevo el autor les está señalando, dependan de Él. Once again, the author is letting them know, telling them, encouraging them, depend on Him. Está diciendo, vamos hacia adelante, dejando todo esto atrás, dejando todo esto básico, esos principios, y vamos a enfocarnos en Jesús y depender de Él. He's encouraging the Hebrews to continue on into maturity. Let's forget about all of those rituals and customs. Let's depend on Jesus.
¿Alguna vez te ha pasado que con este temor empiezas a sentir que ya no quieres depender de Él? Have you ever felt the fear that you find yourself in the situation where you feel this fear and you don't want to depend on Him anymore? Que a lo mejor la respuesta a tu oración no es como, como tú la querías. Maybe the answer to your prayers is not how you thought the answer would be. O tu circunstancia no es como tú esperarías. Or maybe your circumstance is not how you hoped for. Y entonces te agüitas y dices, ¿sabes qué, Señor? Espérame tantito, yo lo arreglo. And then you start feeling a little down and you say, well, hold on a second, Lord, let me fix this. Y empiezas a querer regresar a tus costumbres, que son tomar el control y basarte en tus propias fuerzas. And that is that you go back to your old self, your old customs, and try to fix things by your own power. Y la neta es que empieza a salir peor. And the truth of the matter is that things get worse. Se nos olvida que Dios es Dios y su voluntad es perfecta. We forget that God is God and He has a perfect will. Sea cual sea su respuesta, es perfecta. Whatever His answer might be, His will is perfect. Y en tu caminar te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, pues con razón. And in your walk with Him, you're going to find out, well, you know what? He was right. Dios ve el panorama completo. Look, God sees the big picture. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo, no vayas para allá, no vayas para allá, y suelo? ¿Te ha pasado? Parents, have you ever told your children, look, don't go over there? And they go and all of a sudden they fall and they hurt themselves. Yo tengo un niño chiquito que algunos conocen que se llama Dani. He has a small child, and many of you know him, Danny. Y tengo, ahí en mi escritorio está la compu, hay una tablita que se mueve, que es donde va el teclado. And right there in Frank's desk, he has this little roll-out, little keyboard shelf thing, shelf, whatever you call it, but for the keyboard. Y ya lo había yo visto que llegaba y agarraba la tablita, la sacaba y la metía, la sacaba y la metía, ¿no? Frank had already seen him find it, and he would pull it and put it back, pull it and put it back. Y yo le decía, no le estés jalando, no le estés moviendo, te vas a lastimar. And Frank had already told him, look, don't pull it, stop moving it, you're going to hurt yourself. Y como está chiquito, nada más volteaba y me sonreía. And since he's real little, he would just turn around, look at his dad, and just go. And Y lo seguía haciendo. he would continue on doing it. Y un día estaba yo en la compu And one day, Frank was on the computer, y llega Daniel. and Danny comes. Jala la tabla y la vuelve a meter y se le va el dedo completo. He pulls it out, he pushes it back in, and his finger goes all the way in there. Y nada más me volteé a ver, yo creo que no quiso ni llorar, nada más así. And he was in so much pain that he turned around to look at his dad, and he just opened his mouth and went, ah! Y pues obviamente lo apapaché, pero sí le dije, te dije. And of course, he hugged him, he held him in his arm, and of course, he told him, I told you so. Dios sabe perfectamente bien cuál es tu situación y cuál es el siguiente paso en tu vida. Look, God knows your situation perfectly, and He knows the next step in your life for you. Él conoce tu vida de principio a fin, Él sabe cuál es la respuesta correcta. Look, He knows your life from beginning to end, and He knows He has the perfect answer for you. A ti solo te toca depender de Él. All you need to do is depend on Him. Y es en esta verdad donde encontramos nuestra tercera razón de por qué mi caminar cristiano se trata de Jesús. And in this truth, we find the third reason of why my Christian walk is all about Jesus. Razón por que mi caminar cristiano se trata de Jesús es porque en cada uno de mis pasos necesito depender de Él. And reason number three, why my Christian walk is all about Jesus, in every step that I take, I need to depend on Him. De nuevo, razón por que mi caminar cristiano se trata de Jesús es porque en cada uno de mis pasos necesito depender de Él. Once again, number three, the reason why my Christian walk is all about Jesus, in every step that I take, I need to depend on Him. Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbs 3, verses 5 through 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all of your heart, understanding in all of your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Si alguna vez has sentido temor y sientes que necesitas tomar el control, déjate muestro Salmo 121:3. If you've ever felt fear and you want to take things in your hands, in your own hands, let me show you Psalm 121:3. Depende de Él porque no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Psalm 121:3. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Jamás duerme el que te cuida.
The one who cares for you never sleeps. ¿No te da paz saber que no solamente te ha purificado, sino que puedes madurar en Él y que además Él te cuida y no duerme mientras te cuida? Now, doesn't that give you peace to know that he who cares for you knows what's best for you, has the answer for you, and the one who takes care of you doesn't sleep while you sleep? Su amor por ti es eterno. His love for you is eternal. Vamos a continuar en nuestro estudio. Let us continue with our study. Vamos a leer versículos 4 al 6. Let us read verses 4 through 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Verses 4 through 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God, and put him to an open shame. Aquí estamos llegando a una porción bíblica súper interesante. Here we're coming to a portion in the Bible which is very, very important. Y es bien importante que esto lo veamos con claridad. Now it's very important that we see this with clarity. Esta porción bíblica sacada de contexto ha engañado a muchas personas. This portion of the Bible specifically has been taken out of context and has confused so many people. ¿Ha habido dudas There's been doubts, de gente que empieza a preguntarse, ¿qué quiere decir esto? doubts of people saying, well, what does this really mean? Te voy a decir lo que no significa. I'm going to tell you what it doesn't mean. En este momento te voy a explicar lo que no significa. At this time, I'm going to tell you what it does not mean. Esta porción no significa que tu salvación se pierde. This portion of Scripture does not teach that you could lose your salvation. Esta porción no dice que si tú te apartas, que si tú tropiezas, pierdes tu salvación. This portion of Scripture does not teach that if you slip away, if you fall, it doesn't mean that you have lost or you will lose your salvation. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la salvación no es tuya, te la dio Jesús. Because your salvation is not yours, it was given to you by Jesus. Porque dependió de su gracia y de su misericordia, no de tus obras, de lo que hicieras bien o hicieras mal. Because it never depended on your good works or whatever good that you have done. It was all about Him, His grace for you. Así que nunca permitas que una persona sacando fuera de contexto esta porción te diga que esto significa que la salvación se pierde, porque eso no es real. So please don't allow people, if they take this out of context, to try to prove to you with this scripture that you can lose your salvation. No, you cannot lose it. Afortunadamente aquí estás en una iglesia en donde se estudia la palabra de Dios verso por verso y capítulo por capítulo. Thank God that you are in a church here, Calvary Chapel Rosarito, where you are taught the whole counsel of God, chapter by chapter, verse by verse. Donde se te presenta un estudio con una exégesis detallada de la palabra de Dios. Where the Bible is taught to you as an exegesis, the whole counsel of God. Como decía Pablo, para que sepas todo el consejo de Dios. Just like Paul said, so you will know the full counsel of God. Y no tengas que ir tropezando. And so you don't have to trip. Amén. Amen. Es necesario recordar que la gracia es un regalo inmerecido. It is necessary, very important to know that salvation is by grace. It is not something that we deserved. Es algo que te dio Jesús, que Él pagó con su sangre y que Él decidió entregarte. It is something that was paid for 100% by Jesus through His blood, and that He will to give to you. Así que cuando alguien te da un regalo y tú lo aceptas, nadie te lo puede quitar. So when you receive a gift from someone, no one can take it away from you. It's yours. Mucho menos si el regalo ni siquiera lo merecías. Ya es tuyo, te lo dieron, nadie te lo puede quitar. Especially if you didn't even deserve the gift, it's yours. They can't take it from you any longer. Sí puede pasar que a lo mejor nunca recibiste el regalo, nunca lo aceptaste, It could be that you never received the gift, que nunca lo aceptaste. you never accepted it. Y a lo mejor alguna persona puede decir que conoce a aquel que le ofreció el regalo.
And maybe someone could tell you that they know the person that offered the gift to you that you never did receive. Pero este regalo nunca estuvo en sus manos. But this gift was never in your hands. Recuerda, la salvación la otorga Jesucristo por el sacrificio en la cruz. Remember, the author of this gift to you is Jesus Christ. Esa paga en la cruz fue completa, fue perfecta y fue eterna. The payment was paid in full, it was perfect and eternal. Así que tu salvación es eterna. So your salvation is eternal. Amén. Recuerda, esa cruz manchada de amor fue suficiente. Remember that cross stained with love is sufficient. Vamos a ver qué es lo que sí dice esta porción. Let's see what this portion does say. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero? Verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Aquí el autor de Hebreos está hablando de aquellos que fueron iluminados. Se refiere a aquellos que, de hecho, estuvieron en un lugar donde había luz. Right here, the author of Hebrews is telling us about those who were enlightened, where they were in an area where there was light. Que ellos gustaron del don celestial, ellos en primera fila pudieron presenciar este don celestial transformando vidas. That they tasted this heavenly gift where they were witnesses, where lives were transformed. Dice que fueron partícipes del Espíritu Santo, ellos estuvieron en tiempos de oración, en tiempos de alabanza. It says right here that they were partakers of the Holy Spirit. They were partakers in worship. Dice aquí que gustaron de la buena palabra de Dios. Ellos probaron, ellos estudiaron esta palabra, saben su sabor y lo refrescante que es. It says here that they have tasted the good word of God. They tasted how good His word is, how refreshing Y His dice word que is. también los poderes del siglo venidero, ellos vieron el poder de Dios y sus maravillas. And it says, and the powers of the age to come, they witness His marvelous. Pero el autor de estos hebreos se refiere a unas personas que se apartaron, que nunca fueron parte de, estuvieron ahí, pero nunca fueron parte de. But he's talking about people who were there, but they were never really a part of them. Ellos pudieron ver todo esto, pero en realidad nunca lo recibieron. They saw all of these things, but they never actually received it. Y mira lo que dice el versículo 6. And look what verse 6 says. Una vez que vieron todo esto y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Right here, verse 6. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Esta palabra recayeron no se refiere a recaer como en una gripa que se te quita después de unos días de recuperación y una medicina. And this falling away is not something that is just something lightly, like a cold, common cold or something. Es la palabra en griego parapipto, que significa apartarse del buen camino. And this word right here that talks about fall away, it's in the Greek, Parapipto. which means of falling away from the right path. Así que después de ellos haber presenciado todo esto, de haberlo visto, de haber estado ahí presentes, ellos se apartaron del buen camino. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No es suficiente. So after witnessing, after seeing how good God's word is and seeing all of His wonders, they set themselves apart from the good path. Así que entonces ellos decidieron regresar a sus costumbres y sus rituales. So they decided to go back to their customs and their rituals. Y aquí el autor de los Hebreos les está diciendo, ¡hey! Jesús es el sacrificio perfecto. And here the author of Hebrews is reminding them that Jesus is a perfect sacrifice. Les está diciendo, su sangre fue suficiente para limpiar todos los pecados. He's reminding them that His blood was perfect to cleanse them of all of their unrighteousness. Les está diciendo, no necesitan regresar a los rituales o costumbres que era sacrificar animales para poder limpiar o purificar sus pecados. He's telling them that they do not need the shedding of blood of animals to purify them of their sins. Les está diciendo, Jesucristo es el sacrificio perfecto. He's reminding them that Jesus is a perfect sacrifice. De manera que a ese sacrificio perfecto no le pueden crucificar una y otra vez para perdón y purificación de sus pecados.
reminding them that Jesus was a perfect sacrifice. His blood was sufficient, that they do not need to re-crucify him again and again for the cleansing of their sins and their unrighteousness. Porque esto sucedió una sola vez fue suficiente y es eterno. Because this happened once and for all, and it is eternal. La cuenta de tus pecados fue pagada y está en las manos de Jesús. The debt of your sin has been paid in full, and it is in the hands of Jesus. Tú disfrutas del fruto de esa paga, que es la salvación eterna. You enjoy the fruit of that full payment, which is eternal salvation. Como un regalo celestial. Like a heavenly gift. No es necesario pretender pagar la cuenta una y otra vez. You don't have to pay that same debt over and over again. ¿A poco cuando te vas a echar unos tacos, pagas la cuenta y antes de salir regresas y sabes que te va a pagar la cuenta otra vez? Or has it happened to you that you go have some tacos and you pay for your tacos, you eat them, and they're so good that on your way out you say, you know what, here, let me pay you again. ¿O te ha pasado que el mesero sale corriendo y te dice, ¿sabe qué, señor? Le faltó pagarme la cuenta otra vez. Or has it happened to you that after you're eating, you're already paid, you're leaving, you're getting in your car, and the waiter runs out and says, hey, wait a minute, you forgot to pay me again. ¿Qué le vas a decir? What will you tell him? ¿Qué estás hablando, brother? ¿No? What you talking about, Willis? O sea, no es necesario pretender pagar la cuenta otra vez. You don't need to pretend like you need to pay the debt again and again. Porque la neta es que no nos alcanza ni para la propina. Because look, for the truth of the matter, we don't even have enough for the tip. La verdad. That's the truth. Mira lo que dice Primera de Juan 2:19. Look what 1 John 2:19 and 20 says. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y este siguiente versículo 20 es para ti, cristiano. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 John 2:19 and then I'll read 20. They went out from us, but they weren't of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. And verse 20. But you have an anointing of the Holy One, and you know all things. Cristiano, tú que has nacido de nuevo, Christian, you that have been born again, que has recibido a Jesucristo como tu Salvador, that you have received Jesus as your personal Lord and Savior, en quien has puesto tu fe, in whom you've put your trust and your faith. necesitas recordar constantemente que ese carísimo y altísimo precio ya fue pagado por Jesús. You need to remember, and don't forget, remember constantly if you need to, that the debt that was paid, it was paid at a very high cost. It cost Jesus everything. Y fue pagado en su totalidad, fue suficiente. It was sufficient, it was paid in full. Y es gracias a esa paga que recibes una salvación eterna y pagada. And it is thanks to that salvation that we have received freely, that has been paid in full. Y eso es lo que nos lleva a la cuarta razón de por qué nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And that truth takes us to the fourth reason why my Christian walk is all about Jesus. Razón porque mi caminar cristiano se trata de Jesús número 4 es porque mi salvación en Jesús es eterna. And reason number 4 of why my Christian walk is all about Jesus is because my salvation is in Jesus is eternal. Razón porque mi caminar cristiano se trata de Jesús número 4 es porque mi salvación en Jesús es eterna. Once again, reason number 4 of why my Christian walk is all about Jesus, and that is because my salvation in Jesus is eternal. Es eterna, es completa, es suficiente y nadie te la puede arrebatar. It's complete, it's eternal, and no one can take that away from you. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo los versículos 7 al 9. Let us finish tonight with our study reading verses 7 through 9. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verses 7 through 9. For the earth which drinks in the rain that often comes upon it, and bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receives blessings from God.
But if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. Verse 9. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. Aquí estamos viendo una comparación muy práctica entre los que permanecieron y los que, como dijimos anteriormente, se apartaron del buen camino. Here we're seeing a very practical example of those who stayed on the right path and those who set themselves apart from the right path. Vemos el distinto fruto que dio cada uno. We see the distinct fruit, the different fruit that each one bared. La que permaneció produjo hierba provechosa, The one that stayed on the right path produced herbs, y la que se apartó produjo espinos y abrojos. and the one that set itself apart from the right path bore thorns and briars. Pero a mí me encanta lo que dice el versículo 7. But I love what verse 7 says. Mira, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. It says, for the earth which drinks in the rain that often comes upon it, and bears herbs, useful for those by whom it is cultivated. And check this out, it says, receives blessings from God. ¿No te encanta lo que dice aquí claramente? Aquí dice que Dios envía lluvia constantemente al corazón donde hay tierra fértil. Don't you just love how it says it right here, that God sends rain to the hearts that has good soil? Y lo hace a través de su palabra, de su gracia, de su amor, de su misericordia y su guía. And he does it through his love, through his word, through his grace, through his mercy, through his guide. Aquí el autor Guidance. está regresando de nuevo al tema de la madurez espiritual. Once again, the author is returning here to spiritual maturity. Y lo hace a través de este versículo donde le está diciendo, la tierra de sus corazones necesita ser fértil para producir hierba provechosa. And right here, he's reminding the Hebrews that their hearts need to be ready. They need to be prepared with good soil so they can receive blessings from God. Y enfocarse en Jesucristo. And to focus on Jesus. Porque esa lluvia que cae en esa tierra va a hacer que maduren, Because the rain that falls in this good, fertile soil is going to help them mature. que produzcan hierba provechosa. That it'll help them produce good herbs. Y como dice aquí, es hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. And like it says right here, and bears herbs useful for those by whom it is cultivated. Dios quiere usar ese fruto, esa hierba provechosa para su gloria. God wants to use that fruit, those good herbs, for His glory. ¿Sabes el arduo proceso que lleva sembrar la semilla, regar la semilla, cuidar la semilla, nutrir la semilla, amar la semilla y esperar con paciencia que dé fruto? You know the hard labor that it takes to prepare the soil, to plant the seed, to care for the seed, to water the seed, to feed the seed, and to be patient for it to give its fruit. ¿Y qué dice aquí? La tierra lo único que debe hacer es permanecer y beber de esa lluvia que, como dice aquí a la mitad del versículo 7, léelo conmigo, que muchas veces cae sobre ella. And right here, it says that the soil, all it needs to do is to wait, like it says it right here in verse 7, read it with me, for the earth which drinks in the rain that often comes upon it, it just needs to receive that freshness from God. Él riega con lluvia, cuida y labra esa semilla, esa tierra que va a producir hierba provechosa que Él va a usar para su honra y para su gloria. He does the hard work of working that soil, that land of your heart, the one who plants the seed, the one who waters it. He is the one that does that. Y en esa verdad es donde encontramos nuestra quinta y última razón del por qué nuestro caminar cristiano se trata de Jesús. And that takes us to our fifth reason why my Christian walk is all about Jesus. Es porque el fruto de mi caminar es labrado y provechoso para Jesús. And that is because the fruit in my walking is cultivated and useful for Jesus. De nuevo, razón por que mi caminar cristiano se trata de Jesús es porque el fruto de mi caminar es labrado por Él y provechoso para Él, para Jesús. Once again, reason number 5, why my Christian walk is all about Jesus, and that is because the fruit in my walking is cultivated and useful for Jesus. ¿No te encanta? Don't you love it?
¿Cuántos de aquí quieren dar hierba provechosa? How many of you want to give good herb? ¿Cuántos de aquí quieren dar hierba provechosa? How many of you here want to give good herb? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él es quien va a cultivar esa semilla. Give the Lord a big hand because He is the one that will do this. Tú solo necesitas permanecer. All you need to do is just to remain. Esas son las muy buenas noticias que Dios nos da a través de su palabra el día de hoy. And those are the very good news that God gives us through His Word. Y en estos momentos me gustaría dirigirme a las personas que vienen por primera vez. And at this moment, I want to talk to those, especially those who are here for the first time. Antes que nada, quiero darles la bienvenida Before anything, I just want to welcome you again. de nuevo. Es un placer que estén aquí con nosotros, It is a great pleasure to have you here with us. pero quiero hacerte una pregunta, But let me ask you a question, súper honesta. very honest. ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? A lo mejor es una pregunta